मदीना देखबो कबे गो ये मंजर गुलजार मदीना ए खत्म रसूल फखर उम्म शाह मदीना ए खत्म रसूल फखर उम्म शाह मदीना देखबो कबे गो ये मंजर गुलजार मदीना देखबो कबे गो ये मंजर गुलजार मदीना गुलजार मदीना गुलजार मदीना गुलजार मदीना गुलजार मदीना ए खत्म रसूल फखर उम्म शाह मदीना ए खत्म रसूल फखर उम्म शाह मदीना देखबो कबे गो ये मंजर गुलजार मदीना এই কোচিকে কে মদিনা যাবে হাত তোলো একটুখানি মদিনায় কে কে যাবে হাত তোলো আপনাদের ঘুরে আসা হয়ে গেছে নাকি তাহলে যাবেন তো ইনশাআল্লাহ এত দেখান একটুখানি যাবে তো ইনশাআল্লাহ টাকা পয়সা আছে সাইকেল নিয়ে যাবেন নাকি মদিনা ইনশাআল্লাহ আমি নিয়ত করেছি আমি এমদাদুল নিয়ত করেছি 2024 তে পড়তে পড়তে যাবে আমি 25 এর ঠিক মাঝখানে তার মানে 1.5 বছর পর আমি মদিনায় যাব নিয়ত করেছি আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ যেন নিয়ে যায় ঠিক আছে দোয়া করবে আল্লাহ যেন নিয়ে যায় বল আল্লাহুম্মা আমিন তাহলে আমি যখন হাত এরকম করে কি বলতে হবে সুবহানাল্লাহ জোরে হবে না সুবহানাল্লাহ এদিককার ছেলেগুলো দিঘায় যায় যায় ঈদের পরে ভলভো বাস ভাড়া করে যায় না দিঘায় দুনিয়ায় এত খানাখন্দক আছে পছন্দ হয় না দিঘায় যায় গাদুতি এই দিঘায় কি করতে যাও গাদুতি পুটে পুটে প্যান পরে গাদুতি যাও দিঘায় বউ বিয়ের আগে মান্নত করে রেখে দেয় যেদিন বিয়ে করবো বউ নিয়ে দিঘায় যাবো দুনিয়ায় এত ভালো জায়গা আছে পছন্দ হয় না কেন বিয়ের আগে মান্নত করতে পারো না বউটা নিয়ে মদিনায় যাবো যে নবী না হলে তো আসমান যেমন কুল কানাত কিছু হতো না সেই নবীর দেশটাকে নিয়ে আমার জীবন সঙ্গী কিনে ঘুরে আসবো নিয়ত করা যায় না তুমি বেটা ছেলে তুমি বউ নিয়ে দিঘায় যাবে নিয়ত করে রেখেছো খবরদার নিয়ত চেঞ্জ করতে হবে হাত দেখালে সুবহানাল্লাহ ইনশাআল্লাহ হবে ইনশাআল্লাহ কবি লিখছেন ए खत्म रसूल फखर उम्म शाह मदीना ए खत्म रसूल फखर उम्म शाह मदीना देखबो कबे गो ये मंजर गुलजार मदीना देखबो कबे गो ये मंजर गुलजार मदीना ए खत्म रसूल फखर उम्म शाह मदीना ए खत्म रसूल फखर उम्म शाह मदीना देखबो कबे गो ये मंजर गुलजार मदीना देखबो कबे गो ये मंजर गुलजार मदीना আমি দেখব যেদিন নবী তোমায় রওজা মুবারক আর আনন্দতে পাগল হয়ে করব জিয়ারত আমি দেখব যেদিন নবী তোমায় রওজা মুবারক আর আনন্দতে পাগল হয়ে করব জিয়ারত আর আনন্দতে পাগল হয়ে করব জিয়ারত তোমারি রওজা ধরে দেব চুমা তোমারি রওজা ধরে দেব চুমা শুনবো না মানা তোমারি রওজা ধরে দেব চুমা শুনবো না মানা দেখবো কবে গো ये मंजर गुलजार मदीना देखबो कबे गो ये मंजर गुलजार मदीना ए खत्म रसूल फखर उम्म शाह मदीना ए खत्म रसूल फखर उम्म शाह मदीना देखबो कबे गो ये मंजर गुलजार मदीना देखबो कबे गो ये मंजर गुलजार मदीना तुम्हारे खाते बड़ा मस्जिद कुबा मस्जिद नबवी शेख में इबादत करते बयान करते इमामती तुम्हारे खाते बड़ा मस्जिद कुबा मस्जिद नबवी शेख में इबादत करते बयान करते इमामती ওই মসজিদে থেকে পড়ব নামাজ ওই মসজিদে থেকে পড়ব নামাজ মোর মনের বাসনা দেখিব কবে গো ये मंजर गुलजार मदीना देखबो कबे गो ये मंजर गुलजार मदीना ए खत्म रसूल फखर उम्म शाह मदीना देखबो कबे गो ये मंजर गुलजार मदीना नारे तकबीर